आरो आई যাব एक बार टाप करे पिठित मारी फेले गुसी जा ताली को तो खुली बना लगे को मिठुआ न है तो एक बार सुइसे होइसे तोर मिस्टेक हो गले तो ताली कौन है को ना मिस्टेक सबे बोलवा जगह जगह ताले को कौन है सुइसे ना मिस्टेक यार माथा तो खुली दिया तीनटा एक बार पारा नाई आरो कुने बहिबो एते आहि जा 2 नंबर हां तीन बार जने मिलाबा पारे एटा कुकर प्रेशर कुकर पाबो जदि डाब नुआरे ए बिस्कुट एटा पाबो बिस्कुट 2 बार मिलाले एटा बिस्कुट ताले सबे ताले हाथ सापने मारा कम क्या रोनित नहीं ताले मेधुआ नहीं ताले रोहित नहीं इत्या तोर पाला भाइटे रोहित राजभर पाला इत्या कोन मारले वो पास्ता कोन मारले इत्या हमार 3 नंबर प्रतियोगी रोहित राजभर रोहित राजभर इत्या मारिছিলে इत्या नेक्स्ट पाले आइबो सबे धुनिया के बइबा ताले को रोनित नहीं ताले हासा पारी मारा सबे कोई दिया समीर नहीं ताले ताले विष्णु नहीं 3 बार मिस्टेक होइसे इत्या कारबाला आहिलेते रबा सबरे पाला आइबो कोने कोने खेलिसे खाली एक बारे खेलबो फटाफट करा ते हाथ ताली मारा ताली कोने है रोहित कोनटो रोहित रोहित একটা আছে না रोहित दुटा আছে रोहित একটা আছে কোনটো रोहित ता আরে সমীরের লগে থাকে समीर लगे थाकार रोहित ठीक है से मिल गए एक बार और नेक्स्ट टाइम ताली सबे ताली मारा
বল্টু নহয় তালি মারা হয়ে গেছে কই তালে বল্টু 3 বার 2 বার মিলিছে আর নেক্সট পালে কার হয় এতে থাকা কার পালা হয় দুবার মিললে না ইয়া দুবার মিললে 2 বার মিলিলে এবার দুবার 2 বার মিলিলে বিষ্ণু হাততালি মারা তালে সবে তালি মারা কি কথা কই আছে স্বামীর ভাইটি তালে সকলে হাসা পারি মারা কোন হয় বলতো কও রনিত হাসা পারে ফার্স্টতে মিলাই দিলে বলটুয়ে রনিত তালে রনিত কোনে কইছ রনিত আগর কার নাম কইছিলে রোহিত रोहित নহয় আগরে মিলা নাই ইতিয়ার মিলা নাই আর নেক্সট প্রতিযোগী হাততালি মারা সকলে তালে রনিত নয় মিস্টেক 3 বারে রং বলতে পারা নাই এটা কার পালা আছে কাশি হয়ে যাবো এটা কার পালা মা বান্ধিদি ফটো আছে ये फर्स्ट से गल नहीं कौन जी ये रसे फटाफट करा आहा हाताली मारी দিয়া সকলে কপিল ভাইটি কোনে চইছে বল্টু নহয় হাততালি সকলে তালি মারা ভালকে বহা ভালকে কি নাটক কৰি আছে ভিডিও হৈ আছে তালি কোন হয় রনিত নহয় তে কোৱা রনিত নহয় 3 বারে মিস্টেক এটা কার পালা তে কপিল বান্ধি দিয়া তালে হাততালি মারা কোন হয় বল্টু নহয় মিস্টেক ও বল্টু কোন যাও তালো মারা কোন হয় বল্টু নহয় মিস্টেক এটা লাস্ট প্রতিযোগী আই আছে তালে বল্টু নহয় আজিৰ উইনাৰ হল বিষ্ণু মণ্ডল সকলে বিষ্ণু মণ্ডলক হাতৰ চাপ কৰি দিয়ে অলপ
আজিৰ খেলটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বেলেগ খেল লৈ আহিম। ধন্যবাদ।